নমস্কার সবাইকে, নমস্কার। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি আপনারা অনেক ভালো আছেন। আমিও খুব ভালো আছি। আমার একটি নতুন ভিডিওতে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं नाम नारायणं जानकी वल्लभं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते हैं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, वीर शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমার একটি নতুন ভিডিওতে আবারও দেখা হবে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার সবাইকে, টাটা।